welcome to my next town. Dati kami New La Union, guys. So tiras mesa nga rason no apig nga kayat ko nga bisitain dito nga lugar kayat ko nga maamuan no related ka di itinagan nga La Union DJ ni La Union jay Luzon. Kasi ti amok ado talaga iti Ilocano dito maitom yung kayat ko man nga i-research no dito nga lugar New La Union ket related dagiti taga La Union no nagapuda ba di La Union. Kasi digiti di sentro di research ko di sentro kaadwan di jay ket taga Burgos Pangasinan. Ngem dito nga lugar kita no kwa ado iti taga La Union talaga tinagapon ti tao. Alright guys, story time tayo. Finally, ni dream destination ko nga papanan. Of course, it's Maitong. May isa kadagiti Ilocano towns dito ni Mindanao. Noon na kamarirod, there are two Ilocano towns in Mindanao. A little Ilocano dias of Mindanao. Umuna ti Kabakan, sumarno ti Maitong. I'm not sure no adapay. Please tell me if you know another Ilocano town tapang may pasyara dito Mindanao. And then dati kami New La Union actually. The reason nga imay nakdito Maitom aside from looking for Ilocanos ket makita dito ni New La Union. Kasi gamin iti Gokib, my surname Gokib came from La Union. So dito New La Union based on my research ket taga La Union kano iti tattao ditoy nagaponda. So nakasaritak dagiti ni tattao tatay di ni entrance di ni barangay hall, nakasarita di may nga empleyado from the municipal office. Pinaranak tapno ag-register kasi hangko nakita nga masapol gamit di ag-register di gymnasium da. Tatan guys. DJ na nagkusuna very welcoming so nga nagistorya dagiti ni history ti La Union. So dagi ko nasusuro nga hamit kano nga amin yem kaaduan kano nga tatawd toy ket nagapudjay La Union. Di may isa nga nakasaritak di kagawad kunana from San Fernando, La Union. So dijay. Anya pay so nagbirok-birok kami ti resort ditoy water tubing iti industry. That tourism is one of their major industries here in New La Union. Kaslamit lang La Union di Luzon. Tourism is also their major industry. Pero beach dito gamin it's mountains. It's Bambantay ken water tubing. And their water tubing costs 300 pesos. And then the overnight stay dito resort is 1.5. At yan ang kwentong Admiration. My name is Edmar, your town the explorer. See you in my next town.